دوستان عزیز سلام علیکم. شما قرار دارید در کانال اومجان تکنوبلوگ و خدا خواهد امروز ابزار ما درباره دو تا تلفن نو برآمدگی Redmi Note 13 باشه یا Redmi Note 13 خودش و دیگه‌اش Redmi Note 13 Pro 4G البته و از باشه همین دو تا تلفن خدمت شما ابزار میکنیم. اگر که کانال رو نشده باشین در کانال رو نشوید و ویدیو رو لایک کنین برای که لایک موندن شما و کانال رو نشدن شما این برای ما موتیواسیون میشه و ما 20 تا ویدیو برای شما کردن میگیریم. و دو تا تلفن نو اومده سال 2024 در بفروش برآمدگیان Redmi Note 13 Pro Redmi Note 13 و Redmi Note 13 Pro. چقدر دیزاین این خیلی دیزاین یابیشین خیلی در سال 2024 برآمد Redmi Note 13 انش باشد Redmi Note 13 Pro دیزاینشون قریب که یه خیلی ایدور اگر که اهمیتی پشتی فرقی چه نمیفهمی تو وقتی که در دست نگیرشه. اگر که قسمتی عقیب اهمیتی камераи Redmi Note 13 айсоб дизайнш камда калонтарай ва Redmi Note 13 Note 13 камераш майдатар, Note 13 Pro камераш камда калонтарай ва Note 13 ра камераш 108 мегапиксел ва Redmi Note 13 Pro ра бошад камераш 200 мегапиксел ташкил мекунад бардор азиз ва отпечатки палец дар рӯи экран ай ранги моделҳои пешна дар кнопка нест. Уже инновация навигari در компания Redmi rahmat برای компания Redmi که اکران نازمون و میساب отпечаток пальца در اکران کرده گه و در دو قسمت مثال در طرف دستی راست کنوپکای پاس بالان کنک کتی کنوپکای کشتنک سه تا کنوپکا در این طرفای و قسمت بالا چه شکلی داره دستین هر دو شکلی میکروفون برای اداره کارت پولت کلونکای Redmi Note 12 کلونتر است و جای ناوشنیک در هر تلفن هم هست. это нормально و در قسمت بالا چپ چقدر دستین Redmi Note 13 خالیه یگونش نیست. Redmi Note 13 Pro باشه جای سیم کارت سلوت سیم کارتشه دستینا سلوت سیم کارتش در این طرفه در قسمت پایین باشه Redmi Note 13 سلوت سیم کارتش در قسمت پایینه ایش باشه جای зарядной чардаш Type-C و کلونکاشون جای میکروفونشون هست. چقدر دستین لیکن Note 13 Redmi یکم فکر خوب کرده است که میکروفون بعدی зарядной مونده است. بسیاری اشتباه میکنن در میکروفون در بار سیم کارت بعد گفتی که با سیم کارت در جای سیم کارت میزنه در بار سیم کارت که میکروفون ای کار میمونه. در کمپانی سامسونگ همین خیلی یه مثال شما چند تا میگم یوکه اینا کمپانی سامسونگ همین سیم کارتش بود همین تلفن ایش نه 36 دقیقه خاطر خیلی کرده بود تلفن 36 دقیقه جای سیم کارتشون در پیش در پایان کی بود همین خیلی اشتباه کرده بود. Даже уже исправить когда я буду телефон отчёташами отчётам хорошо уже исправить когда это нормально изу rahmat ба компания Samsung уже хатогиша фаҳмида ва ози бошад уже Redmi ҳамин хатогиро такрор накардасуз ҷои микрофона ай паракона шуд ки мардум одам буфаҳмад ки кадом шикофиш гуфти ҳавои мина барои сим карта шикофи гуфтани ҷада назар дорам. ассалому алайкум чебара саломати нас барохва хоб дар чӣ мерем бардори азиз дар бораи экрани ҳар ино гап мезанам. ҳар ино экранашон бардори азиз хеле AMOLED ина ҳар ино телефоно коркиниёшон ина ҳар телефонам активатсия кардем коркинош هم میتونید که به مولا اهمیت بدین. چقدر دیدین هر تلفن هم گران کرده گیم و از کامراش هم یک بار نشون تو میتیم. کامرای این تلفن Redmi Note 13 Pro این تلفن باشه Redmi Note 13 اینا کامراشون رازین ساست یا کینسه بچو شما خودتون فکرتون نویسین. خب اینا 108 مگاپیکسل نیم باشه 200 مگاپیکسل کامرای تلفن. حتی وقتی صورت گرفتن دا تگ رازین سر فهمیده نمیشود. رازین سر خود فهمیده نمیشود. لیکن وقتی که صورت دیتیل میگیری صورت دیتیل میگیری را این طرف میفهمی. خب اینا یوکی با 200 مگاپیکسل کامera صورت گرفتم و با 108 مگاپیکسل کامera صورت گرفتم یعنی دقیقه. خب انا کی میمونهش پوینده کنیم ببینیم که صورتش چه میگرفته گای اینا صورتو رو هردش هم میتونید ببینید دیتالیزاسیش اینا باردار عزیز این با کامera چیزش مینویسد که کامera وقتی صورت پیش میکنی خودش مینویسه که با 200 مگاپیکسل یا که با 108 مگاپیکسل тамошо кардеси суратро ва ин иҷра вақте ки сурата пеш мекунӣ менависад ки ба 200 мегапиксела камераш ки сурат гирифтаги ҳамин сурата ин сурат камтар якс дар мо ториктар будаст ба ин хотир камтар безе омад ва дина мо тест кардем рости суратоша гирифтадем ба Redmi Note 13 суратое ки дина шаб гирифтадем нигоҳ кунед чӣ хел светора хушу подача мекунад на дестена ин магазина гирифтагем ина и ба портрет буд ин сурати обичниш ки шаб тест кардем видеора рози обзори телефон мебурад дар канал худохоҳ мебинед ша рози яке поли Redmi Note 13 ра мебинем Note 13 Pro ра то есть детал мечинем кани чӣ хел мегирад рози так детал так портрет фатия бурга суратш мегиреш
портрет шамин, лекин портрети Note 13, Note 13 рамада портреттш мақул шид, чи май Redmi Note 13 Pro ра. Ина суратш аҳамият тин бардар азиз. Лекин аҳамият добишен свет як сивал сидан ёке. Медрой кантар уже тоза меша. Ина Redmi Note 13 Pro ра камераша дезена, света чётка сырха сырх, кабута кабут, сабза сабз, подача карда стоит нормально. Ва ана бошад уже сурати обычный, яки сурати обычный гирифтагим, ин якунгиш портрет буд. Ана сурати обычный гирифтагим, ба сурати яки обычный стандарти худаш. Ана иҷода бошад ба 108 мегапиксела. Десен бардар азиз, ина сурати чанд пеш мекунӣ, номерша текстш свободно хонда мешавад. Хоб, ин буд тести камераи Redmi Note 13 ва Note 13 Pro. Опа, ози фронтальный камераша биак нишон додем. Фронтальный камерош, фронтальный камера. Фронтальный камера ин Note 13, ин Note 13 Pro. Ну, конечно, Note 13 Pro камера фронтальныш нақста, то ҷое ки ман дестам. Шумо худтон хабо баҳо бидед, кадомеш нағза, кадомеш нағз нестай. Ҳисоби дизайн ҳардуш қариб ки як хеле, ягон чи фарқ намекунад. Комплектасияш кадар шиносон мекунам, ин коробкаи Note 13, ин Note 13 Pro, ҳардуш глобальни версияшон бардар азиз. Агар ки шумо масалан харидан хоҳед, коробкашон ҳамаи бисен глобальни версияшон. Аз ҷас версияш коробкашон хеле мешавад. Ино глобальни версияшонанд ва ҳозир мекушем биёем бардар азиз. Ин Note 13 Note 13 Pro ра чанша 856 тага свети шош. Комплектасияш шиносон мекунам. Дар комплектасияш чи аст эҷа? Документои телефон и чихоли сиёҳ. Я намегери дига, сиёҳ не, так какие-то этот серый свет. Тёмный хокки меганаш. Ҳам хеле свет мягкий ва бренди Redmi хати хелиш бромадаги чихол дестен. Ба фикрам ба чихол стекломонӣ мешавад. Ва дар комплектасияш бо чӣ дорад? Ин зарядники 33 ватта қади кабелш. Зарядник 33 ватта қади дар кабелш ва Redmi Note 13 Pro бошад. Note 13 Pro коробкаи глобальни версияш 12 ва 512 ГБ свети сабзш буд ва комплектасия ира мебинем ки чӣ вуҷуд аст. Симча барои симкарта и шо чихол. Чихол ҳардуша як материалш дага, ягон чи фарқ намекунад. Ин Note 13 Pro я Redmi Note 13 худаш чихолшон почти фарқ намекунад ягон чи. Ва зарядники ин бошад 67 ватта бистра зарядка, ин бошад 33 ватта буд. Ва агар ки ин телефон Note 13 дабани 40-45 дақиқа пур кунад, 1 соат чанд хала пур мекунад рӯзига Note 13. Ва Note 13 Pro бошад дабани 45-55 дақиқа телефона пур мекунад, где-то 20 дақиқа барвақтара заряд телефона пур мекунад. Ва набораи нархи телефона агар гап занем, кадом навод памятто дорад. 856 ин телефон нархш дар магазини мо, хатунак нархш дар вообшин дар бозор 856 тага мешавад ира, 512 тага мешавад. Бо Note 13 Pro ра бошад 856 тага, 250 бо мешавад ира 12 ва 512 гигабайташ. Нархи Note 13 ай 19500 ай 20000 рубл сар мешавад ва нархи Redmi Note 13 Pro бошад ай 27000 ай 28000 рубл сар мешавад. Ну нархи шивас жа места бардар азиз. Кам зиёд жа месад, ба ин хотир агар ки нархи актуални телефонро фаҳмида хоҳед, дар телеграм-канал Realfon Москва метавонед фаҳмед, ҳамҷа нархошон муд ҳамҷа мепартем. Ва агар ки заказ карданам хоҳед, рақаму барои муроҷиат рӯи экран даги рақамуда муроҷиат мекунед ва метавонед ки заказ кунед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон доставка дорем, албатта бемалол заказ карданатон мумкин. Ҳамаи моделҳо ҳаст, дигар моделҳорам дар магазин ҳаст. Шикоят дестем фони магазин, ҳамҷа магазин дар бошад 3 витрина пули телефон, ҳар якша қариб 10таи 12таи 15таи телефонай. Метавонед ки 50 nom variant qade biyoin telefonlar vibr kinid ravен магазин мо дар шаҳри Москва метро Бутурская торговый центр Зеленый 4 хиди метро меброен ай магазин метавонед ки биёед телефон харидорӣ кинед ва барои заказ рақамҳо дар рӯи экран ҳама вақт метавонед ки бемалол заказ кардан. Магазин Realfon ҳама вақт дар хизмати шумо. Саломат бошед то видеои дигар.